تو ویدیو میکنی میگی یک کمبغل از صاحب ماشین کردم تو دلت نمیشه که ماشین ابو تو بیا مردک تو من برون همه ویدیوش هم مخلصش بدون که احمق کرد گوزان ای بگی اولی بست ها پولی دو ماشین را از خود کگه اولی ندادی سنش ما تبریک کنیم فقط ویدیو اچوتون میکنیم همه را نشونتون بدیم یه ماشین مقصد بتیم که مردم محمد چی گفتن من نمیدونم دیگه سلام علیکم برادرو سلام علیکم دوستای عزیز و подписчикои канали Rap Portal برادرو امروز یک برادر بود مصنوی بانون مصنوی که مرا ناتوری چشمو ماهوی کرد بگم مرا گفت که تو چی با فقط مینوسای بارون هم بگی باید پیلوساش هم بگوی ما گفتم چی خیلی پیلوس چی خیلی چی گفت که خیلی یک مخلصش ده مثال نه ماشین پدر کرد خونده 2015 مبلغش یک 100,000 بالا یگونه 120 یا 130 ممکن تا 150 60 را باشه 150 60 هزار برای ما هم برادر زنگ میزنیم از زنگ میزنیمش پیش ما میاد و ما حرکت میکنیم به ناحیه خوالینگ دهه زیبا منظر خوالینگ و همو کوچه‌ای که همو معلم گفتنی شخص نامش نوروزه خیلی کلیشکش معلم ایده خونه همو میریم و ماشینی که ای بارون بریده دگیوی بارون همراه میبینیم مقصد چی میگنش همراه تبریکش میکنیم و میگردیم میایم به شهر دوشنبه باز زنگ میزنم مصنوی را با که تلفنش نکشته باشه ای کشت نه خیلی کشتگی الو اولا ببرا چه کردی مصنوی هم اتنجا بشما چه کردی اینا من قریب اومدم ای رادنو جون خای اونمون جای دینانگینا را دیده اخی همجا بیو او همجا بیو اوز ما 2 مینوت دیگه دم رسونه تفورده مال گاب نیست کاراچی یوزی مصنوی میویا قطعی مصنوی صحبت میکنیم و راه پیش میگیریم با نوعه خوالینگ با ما باشید سلام علیکم برادر عزیز این برادر ما داونو میشناسم چه خیلی گفتم تو مرا وش نمیگفت که مینوسای بارون هم میگوی پیلوساش هم بگو و یا پیلو سیگاری نشای افتاد که پاپیش را ماشین توفا کرد و رحمت که چشم مرا که شدید ما میخوام که آنچو مردک رفتار کنم برای که مقصد ما چیه که همه آدم خطا میکنه من نمیگم که بارون یا که خودت خطا نمیکنی نه که تو دو مینوسای بارون اگه میزنی ها همون مردک این هم خیلی پیلوس کردگی ها این هم بالا چی کشیدن ماشین توفا کرد او بالا چی کو انصیفی ما این ما در روزی دم خبرش شنیدگیم ما زنگ زدم ناتوری با ماشین توفاش کردگی زنگ زدم همه را میدونم این نیست انمو نه 100% نکی ببین همشه دای با امی اکه برون تو بخشش میپرسی اگر امی کار باشه چی براتان اینجا بخشش پرسیدن زاپالو نیست من اگه کاری نیتو نکردم که بخشش پرسم نکی با خاطر کی مقصد همین انسان مثال یک کمبغل از صاحب ماشین کرده یا خیلی شده این مقصد باید پیلوس شب بگوید مردک باید پیلوس مردک بگه ما هم وش مینوس باید نگم باید پیلوسش هم بگم برای همون ما ایت خواهش میکنم که ما را راه بلدی کنید تا نوعه خوالینگ همون ده کدام ده خونقو تو هم دهره تو خونه هم معلمه تو خونه هم نوروزشونه ما را بلدی کنی و ما بریم نوروز های پیشی تبریک کنیم و بگردیم بیاییم چی گفتی برا؟ میریم؟ تمام گرد نیست بچه ها این ما میریم طرفی اول قرغان میریم بعد قرغان چی میریم؟ خوالینگ پناه یالله امروز ما رقمش 36920 نوروز BKSD اوزی قطعی گفت زدم ایموتیوش هم معلم بوده موزگور به در خوالینگ و من اچریدنوی راز подписчиком да با عقل بودن شده уже подбит анич надо уже نوشته سن که او شبا победитель честный بود азон ما таматода миннатдорим бахто خیلی کو кайф кардем пага видео отчётон мекунем ҳамаро нишонтон метем ва мебинем чӣ мо мошина метемуш мефрӯшаш у чико мезанаш дар ҷо корвай азон амат қатъи моен мо 60,000 подписчик ҳар як спонсор додем ва и оли антовкаймон аст оянда мо мумкин ренҷро разиграт кунем ҳазор омад ки қатъи моин ҳазор омад ки моро давидат мекунем мо ҳам кас дар билет нафрӯхтем ягон конкурс накардем мо просто як камбағала соҳиби мошин кардем ҳазор омад это совсем уже большой мальчик по факту طوری که بچه‌ها بخشش این اما حرکت کردیم طرف خوالینگ ساعت چنده مصنوی ساعت استفاده باشه
17:37 соат уже шав шудестай мерем. Хай маълим агар дар хонашон ҳам ки набоша, хонагиёшон ҳам уҷаан 100% барои ки мардуми қишлоқ хеле нестанд ки қилфа бизана як унҷо бирава. Миёемош нашавад. Местем дар ҳамҷа шав. Ман бачама худам ҳамҷаем. Шав местем хонада. Просто мо да мефура ки мо хундаи 2015 100,000-ро бубинем дар хонаи маълим. Просто гози худмон мерем, шав мешавад, торик мешавад. Хай ки бишава хонашон мерем, не ки нашава саҳарӣ мерем. бародаро, наконец-то мо расидем дар хонаи маълим ва рости гап худмам дар ҳаяҷонам ва эҳсос кардастам ки маълимам бисёр хурсандай ва озӣ мерем хонаи маълим. Нави хонаи маълим шунай. Иншоалло ки озӣ мерем. Мошин наметоваку. Озӣ мерем, иншоалло хай бо хитом мебинем. Бака, салют. Наврӯз. О маълим. Хонабар доштаста. Маълим. Маълим. бародаро, ҳозир эмоцияро мебинем, кайф мекунам. Наврӯз. Инҷа камера рафтеста, хай бояд ки чӣ нашай хатагумакни. Хубе зиндаги хуб аст. Карочи мо барои ҳамун мошине ки маълим ку маълим. Карочи ҳозир мегӯмад мо барои ҳамун мошине ки маълим бирид ку моро барои ҳамун мо табрикниш омадем бо ҳамун дил дур нарава. Агар маълим хона да боша бо файро дошта. Чӣ? Ова мошина овардам? Хеле навардам мошина. Хеле сар табрикни омаде. Киҷо дай баъд. Не серьёзно мошина надагам. Маълим оз ҷой агар боша бугӯш просто ҳамун табрикниш омадем. Боз неста аниб да хона неста. Бача мактаб ухӣ? Мактаб ро миёем шухӣ? Як бре мактаб да набоша ту дуруғ. Чӣ баъд ки мошина навардам? Гирифтагани мошина? Гирифтая? Набо инҷа дудаҷо. Табрик. Хай мерим табрик муборак шавад. мо омадаметонем акачон чачона салом бугӯ. Худо нигаҳбон. Як барона салом намегӯӣ? Ям додагӣ нестай мошина ба фикрам ку. Неки хай хай бародаро ина ҳозир мерем чӣ меганаш? Мактаб мерем. маълима дар мактаб қатиш бо мехирем бо чӣ хеле қати ҳамсинфоша қати ҳамсинфош мегӯ талабош қати як мақсад бо хай эмоцияша мебинем. ина як додараки мо дар инҷа мо дидемиш ина хар қати харда чӣ дорад? Чӣ доридаи? Кинҷора и барои гов повай. Короче, додарҷон ту бахабаре ки ҳамҷа маълим мошин биридагиай. Маълима мешиноси хай оқиён дар мактаб бухонӣ мешиносиш. Хай чӣ гуфтани ба ҳамон одамое ки мақсад ҳамин хе мошин мебуроранд метан бачаҳои камбағал да. Чӣ гуфтани мақсад тира мефура ки мошин бубурӣ мисол чӣ хеле ашен чӣ хеле? ҳама ҳамун одамое ки дастгирӣ мекунанд ба камбағало хай ки ва одамои хеле худоворам додаги бе чӣ намемонанд бе чӣ меганаш беҳтарин ай чӣ бе подош намемона правилна хай барона мешиноси ҳамин чиза мебинӣ ки барон оли табрик шикен диден мошиша охи ба телефон ака гуфтемана ки чиқар телефонш кор намекунад ку охи ӯ рӯз да мешиндем ки бирия ҳамо чор телефон хонашонда баронда чӣ гуфтани баронда ҳамо ка авлод медиҳа барон то авлод медиҳара як ҷо медонӣ пешравӣ хай ина мухлисои турам ҳаминҷа бидиҳанд мужик
салом алейкум бародарои абурдигам дар деҳаи хонақҳои ноҳияи ховалин қарор дорем ва инаҷа бародаро мақсад ҳастанд мепурсем мақсад ашушенишон чӣ хелай мисол эмоцияшон чӣ хелай ами мисол ам бародар мошин буридагиай маълим акаҷон бахшиш як дақиқа вақт ҳама гирам ами фаҳмидӣ ки маълим мошин буридагиай бале ҳамра чӣ гуфтани мисол гуфтанием ки бутанаву мошина омардаки хуба оли надодиянаш аки ҷо будан бечора пули ду мошина расход каге оли надоди санаш табрик накире нака у бечора худшон давак дора бо судш накинам ба ҳаме дами кори карда не мошина серьёза надодиянаш оли не аки ҷо доданаш у бечора оли давак кадеса пули ам мошин дигара расход каге ман афандестам хай ҷаҳди бародарай ами суханора кадестананд мекина мехоанда камера гап задан хай биён ами ака худатам ягон сухан мекунӣ мақсад иҷа аконе сёнкашо накардане сёнка накард хай ҷа бо унаmu бародаро ҳастанд ҷа ҳама як фикр дора мега хай мошина фаҳмидем буридае ки оли мошина наде ман рости гап ҳайрон шудестам хай пеш маълим мерем агане мактаб мерем ман рости гап ҳайрон шудестам ман намедонам инҷа чӣ гапай барон видеокат гуфт ки пага видеочот мекунам баро мошина метума намедонам ми камбағал мошина буридай кани мошин ай шанафандестам братан ина ди ҷабиё ака ту мара чӣ гуфтабди не ман гуфтам тура ака барон ман то шито ки бовар дорам шуро ака меташ хай яками хел гуфт боз берам аму маълима худаш мепурсем қасам намехӯрам не ки ҳама инаи мардум ба як фикрае ки мақсад мошина буридагия не ки мошина камбағал додагӣ нестанд ва ман ҳайрон мешавам чӣ ба хели шудеста хай мерем оз пеши маълим бо маълима мепурсем иншоалло агар мошина надода боша ба номи худо мошина зоида мети маълим да тамом значит ман ҳамин хабар хато накардам нисбати мошина зоида мошина меёри маълим да мети браҷон салом алейкум видеои чӣ хеле хай ман пешаи гуфтумуд баъд видеора сар додем ба розигии худат ҳамиҷа ту фаҳмидӣ ки мисол ам маълим мошин буридае мо фаҳмидем мошин буридам видеошон тамошо кардем мақсад барон табрик мекунам маълима хирсан шудем хела мақсад гуфтем ҳамин камбағал соҳиби мошин шуд мақсад табрикш кардем о табрик занг мезанем номершо нагирифт мақсад хонаш рафтем инда мактабам омад дидемш кар табрикш кардем ҳамин гап чап ҳамин тамоми қишлоқ паҳм шудаги ака лаббои хел ки маълим мошина буридае ҳамин қаждат мекунем мошина оместа чука мошина надидем ҳозир ҳамин мардуме ки ҳамин ҷои мақсад чӣ фикр доран ягон таш ҳама фикр доран ки мисол ҳамин барон дурӯғ гуфтагия фиреб кардагия типа мошина додагиш нест додагӣ нест оли мошина оварда маснавиҷон дига умуман ҳозир биги подписатсака ҳозир биги подписатсака гуфтум ки ман балеч ки барона ҳозир биги подписатсака ҳозир биги подписатсака баро хайна ту мара сухан кардӣ бародар ман бо ҷону дил хел намекунам ака барон ту дара мара чӣ хел гуфтӣ не тра ман барон дақиқа мардум боварӣ дорам ман мегӯям ки мошина бутун мошенникӣ накунам ҳамон худат хеле тамошо мекунӣ интернет дастӣ ман барона ҳамаи видеоша мухлисиш будум не ки ахмақ кард гузон гуфти гап баъд оз подписатса намекунӣ барон кардагиам кади уже ҳамаи каналош хайд нигоҳ куда братан ман ҳамин маълима худам занг задам табрикш кардам гуфт ки подвопросай додам давондесанам гуфт баъд омад ахирда гуфт на мошина додам на билета додам билети чира дубай 10 рӯза дамгирӣ мерафта билети дубай 4 сомони вай ту худат ёдат буроварди ки дубай чӣ хел сират кардам вай оли ҳам хел мекунад дам байни боғалои шайхо дам гирифтестай ман ҳайрон мешавам мардум просто ҳайрон шудага мега бозияи шӯхияи иҷа рости гапа бугум яда занакорам пурсидем занако мегӯянд ки мақсад хай камера накардем занако мегӯянд ки фаҳмидем буридае не ки мошина надодиянаш фребш карданд значит наметаниш мошина ай гуфтиам маълима ай гуфтиам мардум як гапи дигар ки ман дами чанд бор бозӣ карданӣ будам ай ам хеле шайтоно накардам ту нами гивои барон да ягон бор даромадӣ хеле подписатса ҳамааш мекардам ҳамааш айрӯи мухлисӣ ё ки умед дошти ки ягон чӣ мебурӣ ман бисёр айрӯи мухлисӣ мекардам чиста мухлис мебурам не ки фреб мекард шайтон буда توبه کنم خدا بارونه خدا بزند خدا جزایی گیرد کنه چند کس فریب کردی خیر
خونده دیگه مونده بود دا فریب کرد مردم را ما همش میدونم فریب نه پروسو یک احمق میکنه پارو بغلتیم دارو توف میکنه بخدا همین بچه را مقصد همه بخشش آبرو داره اون مردک چی پلانو داشت بچه کم بغل اون ماشین هم میفروشم زمین میگیرم و همه نقشه و شگاف زگیبه نری کنه داری بگو نکنیش عبدالروزی خوردی بس نبود با این معلمه که نه نه مقصد در تلویزیون نشون میتم هست اینا ای چی ایندیگو ای و ماشین بریدن تبریک میکنن حقیقت میتونشون ای حدی هم کانال میرزا شو نمیشه یک کانال پاس تک او قودامو را سوی ماشین که تفریح میکنی در حقیقت دینا که دادی خدا ما گفته ثابت کی خیال نه ای حقیقت در حقیقت دین اکل دادی خدا ما را گفته ثابت کی من همون ماشینایی که میرزا شاه دودگی در همین دوشنبه میبینیمشون گشته هستن و ما در حقیقت میدونم که میرزا شاه کنکورساش از زور میگذرونه برای که گنده موژیکی زورای زنده باشه همین این اینجا چند کس نام میرزا شاه گرفت من نمیدونستم که در این موبایل این ده هم اصلا میرزا شاه همش نختیان اینجا بچه‌ها بازی میکردن اکای میرزا با پیش برام با قفو پد کارچی تو مردم دا چی گفتن این مردم دا چی گفتن که مثلا آدمایی که گیر دام اشتراک میکنن ها ما تای بارون اتسات سکنین فریب تون میکنه همون تبریک دا مبارک شما ماشاءالله سلام علیکم مبارک شما ماشین شما میکنی بچه بگیرد بیامره چی میکنی ابشیت ما برای ماشین بردگی کاملا کنید اومدیم کو این کم ترک بفهمیم که چو کردی خیلی کردی نه بگی ولی بست ها تو لی بست مالی نه بچه ابشیت یو کی ابشیت مالی او خبرت این نمیرد ماشین ما بریدم گفتم امروز این بچه‌ها ساعت قدر مکتب اصلا تبرایم ول نمونده ها ماشین ما برید نمود براتان کامرا نکوله نه کامرا نکوله اشتاگی ما بریدم نکی نه گوش کن مالی نه ابش شما کم گروه چی نه ایامو گروه که تو ماشین بریدگی ایامو گروه فهمید ما ایو گروه استعمال کنم ایامو برای انو ما اگه کردم اومدم چیستم خالی تو ترا پدرکم ترا سال تبریک میکنم که ماشین بریدگی و میگردیم ابراد نمیریم دوشنبه پروستا نگاه کنید نکی یک چیزی دیگه معلم نگاه کن دانمو پویون همه مردم میگه که ماشین بریده نو که ما ماشین نگیدیم یمیشو اینترنت دادیران دوست میگن برنامه میکنن ما تماشا میکنیم و نمیم اگه کس ماشین میبره اگه کل شاخیرانش سازی برای یا خوبه ماشین کنی ماشین نه ولی سوالش نته نه شهوز مو خطیب میریم تو درس داری ما درس داریم روز دیگه نمی جوما بچو خب دیگه همین فقط این مسئله با خدا فایل صاحب رو کار میکنه اولی رو نمیپرسیم اول خلق میپرسیم که چی دا براش گفتن خیلی بچه زبسکه خلقه چی گفتنی دارم نه صاحب گفتن عروس یک نسل اکاجون اکابس سیموس مثلا جام تیموس تو واقعا دیگه پشتی بارو باور که گفتی اونا براتا نگیرن باز این است شما دایرکتور مکتب زنگ می‌زنید این شوای تبریک داجه بود بس یک بار اینستاگرام که قطعی برام گپ زگی هم جاب درو بس بیات تینجی بریم بیات تینجی بریم اوخی کجا تینجی میرن دیگه اینا باز ما اینا بس نه مردک نه مقصد تینجی دایم کورا گپ زنیم مقصد شرطم ها موجود است ها اینا گفته اینا برادر سلام علیکم نمره تلفن تمام خودت اینا ایجاسیون که ایجاسیون که اینا مقصد ایجاسیون که اینا پرامو افیر گفته دارم دی تو بعد پرامو افیر قدش گپ زدی کو نه ما دبر ناویش نمرو مرو نمیایا زنگ زد ای بچه اولی ها بر تلفن ما بس یا مینوت بس معلم با خدا قسم تو دروغ گفتی نه تلفن ای ماشین نمون یا مینوت بس ولی تمام خودت ماشین بریدگی ماشین بریدگی میگه اینجا سلام علیکم اکاجون اینجا یکم دنیسه راسته میگی چخلی اشتراک چی بشه محمد پاتریسا کدوم با چکنم که افیر میشه مردک که بسری ماشینا بیوم که پگاه میبرن روز چند نویسه سوبوتا این روز پنیدل نیکای اولی بسته که ایسک ویدیو را اینا با باور نکنین اینا همه تو سوبوتاش
Субота айна, субота. Бес, я минут бес Малим ҷон. Ҳамин субота ҳашт тофтеса вообще. Тофтесай. Субота айна нависта, ина гивда ирад отметить кадай уже, отметить кадай, на отметить кадай барон. Лоҷи бес. Як минут хаб кмалим. Бес як минут ма ака мира бу фамони мошина наметаш. Уже ҳами одам ама мешинасам. бача, чӣ хела мошина бридагана? Гӯш кун. Ма ҳами тра гуфтум ки на мошина наметаш, ту гуфти меташ. Додагияш. Ҳама хасай. Ман хайтар хестам хоалинг омадам. Ҳама ҳам мардум гуфтаста ки хаб кне бесте даказа чикне мошина битанаш. Бародар, ҳам қишлоқтонай. Илтимос пишти одама наги, одама ма мешнусум. Бес ҳам мошина биташ ба номи Худо ма ин бахшиш мепурсам. Мошина надодаеш иҷа биё. Ина. Ҷога разиграт кунем. Ҳазор омад ки татим оин, ҳазор омад ки мо давидат мекунем. Мо ҳам кас дар билет нафуртем, ягон конкурс накардем. Мо просто як камбағала соҳиби мошин. Кадом камбағала? Нигоҳ кун, ина кай ба сари мошина биё мака соати 12:35 наисташ 2 минут пас барон ответиш дода ина пагоҳ мебаран гап нест ака ма ҳозир ба шаҳра мерам насиб боша. Душанбе рафтӣ. Мардум дав боло гуфт ки душанбе рафта 400 сомай кадоми қарз гирифтай Малим бахшиш. Ҳамҷа гуфтан мақсад қарз гирифтай рафтай бо мошинта дар қирған мондай ки айсу ба мошин миёй. Ҳама хеластай. Ҳама хеластай мардум худаш гуфтай и гап ман нестай. Ин ҳами маснави пишти барона гирифтасай ина маснави шоҳидай. Ина Салом ака, моро ҳама табрик кадестай. Кани мошин. Короче, матра ҳози ҳами инсон мегум, и инсон тада мошина додани нестай. Агар ки не шумо гиҷой комасус намегум. Хайна биё зангиш биза биё. Инанҷа ҳози биё дар мобайл ин ҳами публика нам хали зангиш биза ина биё. Бес хаб кунем. Хаб кунем бес. Бес майло. Хаб. Бигира агар. Дар мобайни халқам бугун ҳамҷа дар мобайни халқам бугун ҳамҷа истодагиам бугу чико кунам ам бугу ина ҳама халқа нишон мед. Ина директорсан висаллох. мошин даҳсола курита дар бес. И бачаи халқи қаҷам шумо намевардуро ман 100 бор зангиш сам навардуш. Ҳоҷа ҳамҷа мебардош агар қайти гап мезад ку ягон чиз мегуфт. Баъд ман рума ис мекард мегуфтум мошинша биёр. Наме телефони ман намегирам. Хай бачаҳо мешон кор доран албат. Ака ма чохеле ты худо дамҷа кам тарак ни то гуфтеси. Мардум чхел кор доран ты мошин бридаги ты амра мефаҳмӣ. Ты мошин бридаги мошинта талаб кардӣ? Наврӯз мошинта талаб кардӣ? Талаб кардӣ ты медони мошин 180,000 сомон. Ака ма чокану мардум мара табрик кардеса ма ҳамин чиза навистимш баъди сихидам ина баронда навистам бес Эодам марда эодам ту марда гӯша ту мара сухан кадӣ ки бародари азиз хай ма ҳар яҷоя мешидем оли бес ма вақте ки ҳами вақте ки Абдурозиқа пулоша мехӯрд ма шоҳид будам биро омад Абдурозиқа дамобайни халқ пас зад ма гуфтум ки ҳами одам натури мошенникай ҳами одам суми ҳама Абдурозиқа хурдагиай мара ин ҳами бародари худам ина қатъи мешиш данами як хона будем данами як ҷо данами як хона дана будем медидимш ҳар рӯз не мара ҳар чӣ мегуфт ана ки имрӯз чӣ мегӯ ина бародари худам мошина гирифтагӣ нест ман намедонам рост гап чӣ бигӯм хай акмо табрик кунем ман бахло телефони маро намегирифт ина пир ман миллион бор ина бо бипурс бачора ина бо агун кас дигара бипурс ина любой каса бипурс надорам ки барон аки фреб кина ин қадар публика да биро омад ин қадар ман ҳамин гапа гуфтаам вохе бачара 100,000 дам я ман тамошош мекардам ман чид мегам Малим биё брем ягон ҷо гапшумешнем суҳбат мекунем ҳазор раҳмати калон ҳазор қати ягон кас гап зади ягон чиз зангат зад ки ака ина мошинта миёрем ё ки ҳами кай қатшон гап зад ин ами навиштаги ман ами қадаре ман баъд ё ки мардум бисёр навиштам гуфтам бача ман мардум ҳама ҷо навиштаам ман чиқо кунам мақсад чӣ да мешавад дига номро ман навиштам ки мумкин дар Instagram занг назанам мақсад чӣ кина номро ман навиштам дига ман ҳеҷ кас занг назада ман хестам омам нами хона қой намиҷа ҷои мо ин намиҷа омам мақсад шав расидам рафтам хона да дина буд динаш расидам рафтам хона дина умуман ман набромадам умуман хона ман набромадам ки мардум чӣ ҷавоб бутам дар мардум валлоҳ қасам нами ҳама ҳамсояи ман мебро мигап занако мебро ҳами гап директорина дам ба дам сабшин кистам чокади мудири маориф дар оном ҷоя ба номи худо қасам озя ман зангад ки барои то мага биё ина табрик кунам ман изо кашта пешам бирам наметонам ман мирам чӣ ҷавоб мету мардак мудири мошина гӯш кун Малим на ту нами мошина додани ан ё не ти худат медонӣ
با فکرم نمیتونم ماشین کردم حتی هیچ نمیگو ماشین تا بریده مردم هم خیال میکنن که تو من چی گفتم میتونم اینا مردمی را گپ نزنم من چی گفتم میتونم من نمی قدم میگم که ماشین نبته تمام من نمی قدم گفتم میتونم من نمیرم کشتال بقد می بیو مرا ماشین نبته تخیل تو باید کشتالش بقپیو ماشین تای تو را بریده اخیر تا اخیر معلم عروضی کردیم و معلم یک سوال دیگه دارم که در موبایل مردم نمیخواستم بپرسمش معلم ترا در حقیقت چی وعده کردن و تو ایامی چیز ایامو ماشین چند قدر امیدواری مثلا امید داری که ماشین میگیری یا نمیگیری گاب نیست برات من روسیگا باز داوجا دیگه نخواستم همیشه سبگم همین کنکریت نه دیگه ما کیلا فریب میکنم مخی یوجه دیگه همه چیز خلق برامد همه دا برامد دیگه ما اون کس فریب کنم من تا صد ها بار اون که ها بارون مرا ماشین داد ایجا میلیون دلار مرا دسته هیچ کنم باور نمیکنم که کنکریت نگه ما ماشین بریدم ایرا همه دید تو تماشا کرد نکرد نمیدونم همه اودم دیده که نمی خلق خطون ها زیدید این خیلی مثال چی نشونده ایسان این مردم ما دیگه همون رفتن نمونن من از هم دلی امی خیلی عده سون وعده کم پیش رفتن من می دوشتم ماشین پیش عده سون وعده کم گفتن امی گپ اگر مقصد اینجا من فکر دیگه هم میکنم که من عادت سنا که اصلا با ماشین به خاطر چی من ماشین میگم نه چی به خاطر اگر نمی یک چیزی که تو میخره که من روز دیگه کنم میفهمم اونم خیلی تو باشه اگر یک پوبلیشن شوم میکور گپی وام تاری پوبلیشن شوم اول میوانم خیلی اون دام اون چی به استاک به ویدیو اگمسس ماشین اودم تا میگن امی نموچی گنراتور میگن خطا کردگیه این امی قچیز ده نکین اصلا دل ماشین بردم اکای بارون ما روز دیگه نمی قگاب میگم ده مردم همه ما را گفته است این میدنی و این بچه‌ها این آدمایی که شما میشناسینشون ای کجا آدرس سواد کنم آدم من نمیدونم بیو ماشین مقصد به تماره که مردم محمد چی گفتن من نمیدونم دیگه همه مردم میگه ما دکمیتای ماشین نبینیم باور نمیکنیم ما همه کسا نمی یقشلو خدا اونجا 3-4 هزار آدم میگه ما میخیزیم دشمه مایل ما را از خود میکنیم دشمه بریم دهن در خونش دیگه که دهن در کم کلون شد زوده هستن میدروی میگه میریم دکمیتی ماشین ببینیم بانو میگیم نوروز کداگه بانو میگیم معلم کداگه بعد ما باور میکنیم اکم خلق فریب کردن نمیتونیم ما مثلا شما هم خیلی گپ گفتین ما گفتم ما لگا مثلا که خلق ما چی فریب کنیم مخی من مثلا خیلی نمیفهمم که شما با این درجه خیلیش میکنین شما پروستا اونجا من رفتم با امیدی ماشین رفتم یک شما رفتین ماشین در قرغان موندیم ما در قرغان بالونه ما رو سیگاب کم تلیسی چوپان دیگه نتونستم رفته تاکسی قطعی خروس که قرض فاز قدر رفتم با امیدی ماشین رفتم نکی دا اونجا رفتم مقصد ما را گفتن که هم خیلی گپای تیکروسی که ما هیچ گفتن نتونستم من نفهمم چیز داره ما ماشین نمیتونم یک دست سوما خدمت تا پریمیر نه چانسمت گفتن خیلی 3000 تا مقصدم خیلی ماشینی یک باریست که کامera را پریستایت کنیم برادران ماشینه که مقصد دیامش پاکازوخای روزی شده در فکری نه بست این یا که پاکازوخای که مردم در مثال خونده نشان میتیو مثال 10,000 سومون پابیدی تل نمیتی یا که پاکازوخای یا که ناتوری روی سونکور کردن ما اینا نونای الله های با الله خسم چیز کار میکنی چند قدر داری آش چوا پروستا ما میفورم که همین مردم بدونه که تو کی برادرای عزیز دوستای عزیز انسانایی که همین بارون مقصد دستگیری میکنن مثال ما را میگن که هیچ وقت بارون نمیشه من هیچ وقت نمیخوام بارون شدن هیچ وقت نمی حالت که نمی برادر داره کو من خالی 60,000 آدم فریب کنم 60,000 آدم بدوره در اسپانسرای ما پادپیسات سکنه و ما بگم گپ تو ندارم شما موزیک نه بعد وقتی ماشین دادن دا بگم ماشین در قشلاق خورزار میشه و این ایروی مردکی نیست و ما همه خیلی مردک بدن نمیخوام التماس برادرای عزیز هازی باران در اینجا یک استراخوفکا میزدم میتونه گفتی خودت او استراخوفکا او را استراخوفکا میگن اگر کی همین چیز پوبلیش نشه و دروغ میگن که گنراتور خطا کردیده ای پابیدی تلنسته با یگان کس دیگه میگیرن دروغ نخالی چش میکنن میتونش کردن که اینا میدونستن یا تریش ده نه که گنراتور هیچ وقت 3 روز دروغ نمیگه او گنراتور یگان چی نیست که در سابشین بیا که دروغ بود مردم التماس فریب نک برادر همه قدر آدم تا دا پادپیسات سکدگیای همه قدر آدم تا دا باور کردگیای با یک امیده یا خیلیش با خاطر مخلصیش یا خیلیش با یک امیده که همین ماشین ما میبرم شاید همین معلم خودش با فکرم یک علا ارزو داشتیم معلم ماشین میبرم برای که دارو جامعه را گفتن که ماشین همه بریده میفروختهش زمین میخریده نه خیلی کار برود
زن میگفتن زمین خدمه کارا میکنم ولی زن نداری معلم نه ولی خب با خدا که بیروز کو من اکد میگم من نمیشناسم خیلی سلام علیک نمیشناسم ان شاء الله بعد این ویدیو ماشین میورد برات ان شاء الله ما امید دارم ما امید دارم نه که 500 نه 500 که نمو گپینم خیلی شما دارم چیزی گفتن کو مقصد اونم چیزاکشون هم گپشون خیلی بده خیلی نمیکات کردن هم یوکشون هم خیلی بد ما دیگه دم نزنم گفتم اوبریم با چون نریزه دم نزنم با خدا خواستم ما استاتیو دیدم نه که خلق نمیدونم چی بگم میگه که این خلق این خود شوید شدی همه ماشین بیار با خدا نمیروان اینا با خدا میگم نمی خودم ممکن 100 ماشین زود نمیشه بخیزه در خونه میروه تمام گاب نسته وقتی ما уже تمامش دسته فلش карта بود میشه مقصد پر میشه برای همون معلم جان ان شاء الله ماشین میارن متن بارون فرانسوز دا وقتی دزیدن یعنی کی بارون پروفسیونال دزی میکنه ایزی دزیش نمیمونه کی ایزی دزیت عایشه خیر با جون نمیمونه برای همون نمردینا کی مترال بو ورما میقم خیا که شخ دوان خچه انا یالله